यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत वैभूथानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि एई जुगे। ଆପଣଙ୍କ ପରସେପସନରେ ମହାଭାରତ କ'ଣ? महाभारत एक युद्ध धर्म गोटे क्रिटिकल पाथ हो गला कहा पाई धर्मर परसेप्शन कौन हो पारे धर्म को नहीं किए केमती चिंता करि पारे वास्तविक धर्म कौन बड़ा वर्तमान समय एबे संजय के इनर कॉन्शियसनेस गॉड्स डायरेक्ट टेलीपैथी हु इज रियल संजय भगवान को प्रार्थना रे कहू नथिले तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव परमात्मा पाखु चिट्ठी लिखिचंती निहाती सबुदिन लिखु कौन लिखंती मैडम गॉड इज नॉट ओमनीप्रेजेंट यह को रिलीजन कांसेप्ट रे बिगेस्ट करेक्शन बोली कह जाउछ आपनकर विचार कौन रहे भगवान कर आशीर्वाद भगवान को ठारू जहाँ प्राप्ति ताहा सर्वव्यापक भगवान सर्वव्यापी नहते अरे अच्छा गॉड्स डायरेक्ट टेलीपैथी केमती एटा को आपण बुझिया पय चाहिए नमस्कार ओपन वॉइस रो आउ एक विशेष अध्याय को स्वागत करुछि मु सौदागर आजिर अध्याय बहुत विशेष एथिपाई कि आम जीवन रे समस्त आमे शांति खोजुचे परमात्मा को चिन्हिबा को अनेक प्रयास करुचे आमे समस्ते शांति पछरे धाउचे जीवन में केमिति सुख प्राप्ति होबा केमिति भलरे रहिबा समस्त ए दिगरे ही काम करुचे किंतु शेषे फल किछि अलगा हुए कर्म एवं कर्मफल को नहीं विशेष आलोचना करा जाए आज मोर चर्चा आज मोर श्रेय आजिर मोर प्रसंग कर्म और कर्मफल को नहीं किंतु आजिर प्रसंग रे मु कर्मफल को गुरुत्व देवा सहित अनेक नानादि प्रसंग अच्छी जो प्रश्न को आपण माने मते पचारिचंती मु से प्रश्न को सीधा सड़क अतिथि को पचारिबी मो सहित मो स्टूडियो उपस्थित अछंती आम समस्तंकर प्रिय स्पिरिचुअल गुरु बीके दुर्गेश नंदिनी मैडम वेलकम टू माय पॉडकास्ट नमस्कार ओम शांति मैडम भल अछंती आज्ञा बहुत भल अछि ये भल शब्दटी मैडम आपन को अनेक समय खुशी दिए ना व्यथित करे व्यथित करिवार तो आवश्यक नहीं कहीं भल माने भल जो थिरे खुशी थिबो जो थिरे किछि सकारात्मकता थिबो तेणु व्यथित हवा आवश्यक नहीं कि व्यथित हबार से अवकाश ही नहीं खुशी ही दिए भल अच्छे माने से निहाती आम भीतर खुशी आम भीतर सकारात्मकता परिप्रकाश करे ओके मैडम मु टिके प्रसंग को टिके महाभारत समय को जाउछि जो कहानी आम भीतर एबे भी बंची जो कथा को नहीं आमे अनेक समय आलोचना करू जो कथा आमको बंचिबा अनेक समय प्रेरणा दिए एवं किसी नकारात्मक प्रभाव पकई था किसी घटना दृश्यावली को आम आगे एमती रखा जाइछि आपनको परसेप्शन रे महाभारत कौन महाभारत एक युद्ध जहा कि भाई भाई भितर हेतला ना भाई 5 पांडव आ 100 कौरव तेणु 5 पांडव मुष्टिमेय जहाँ साथी रे पांडवपति भगवान अर्थात जहाँ भितर भगवान को पाई श्रद्धा अच्छी परमात्मा को पाई प्रीति अच्छी भीति अच्छी आओ तांको अपर पक्षरे 100 भाई आओ 100 भाई कौरव पिता हेले धृतराष्ट्र जे मोहरे अंध माँ गांधारी जे सत्यता को बुझिबा सत्वे से भी जान जानिक अंध तेणु आजिर समाज रे आमे जहाँ अनुभव करती कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन
पूरा समाजर अधिकांश व्यक्ति जो माने कि वस्तुवादी जहाँ भितर स्वार्थ अच्छी जी आज मोहरे प्रिया प्रीति आदि भितरे जे कलुषित हो जाउछंती निष्पेषित अछंती बा मोहरे अंध हो जाउछंती तांको यथार्थ निर्णय करिबा संभव नुह तांक द्वारा यथार्थ निर्णय करिबा संभव हो पारे तेणु जदि राजा मोहर अंध हब आउ राज्यर अवस्था कौन हब तेणु 100 भाई दुर्योधन दुशासन को दुरुपयोग कला वाला दुशासन जे प्रशासन रे दुरुपयोग कला वाला दुशील जे शीलतारे दु को आनिबा वाला तेणु एई भली गोटे साम्राज्य कहतु गोटे परिवार कहतु जो थे नकारात्मकता रही जार आधार है देहर अभिमान वस्तुर अभिमान साम्राज्यर अभिमान आ से कौन कहगला जितेबाला तांको भितरे किछि बुझामणा करिबा पई चर्चा है दुर्योधनकर ए प्रकार उक्ति थिला कि सूची अग्रे मेदिनी देवी नाही तेणु आजिर समाज को देखंतु भाई भाई भितरे कौन होची ये युद्ध ये कंदल कोथिपाई जमी पाई जागा पाई राज्य पाई निजर मान सम्मान पाई आओ तेणु ये महाभारतर युद्ध भगवान कहती कि तुम्हें माने युद्ध क्षेत्र रे नाह कि तम भितरे युद्ध चलुनी कि तमे जो समाज रे ठिया हिच तमर से अवस्था आसुनी कि कौन करी किं कर्तव्य विमूढ़ अवस्था जहाँ में अर्जुनकर शुणी थिले कि युद्ध क्षेत्र रे थाई करी तांको मन रे आसिला कि ए युद्ध रे विजय हबारे कि जस अछि कि लाभ अछि जोठी कि सम्मुखरे मो प्रियजन अछंती तेणु आज आमे माने मध्य सेई भली गोटे युद्ध क्षेत्र रे अच्छे आ ए युद्ध कहा सह आमर आमर जो माने निजर अछंती से मानक सह आत्मीय बोली जहाँ को कहे ताहांक सहित आम भितरे से युद्ध चलची आम विवेकर आम मनर न्यायर धर्मर अन्याय सहित तो माने एबे भी महाभारत चलीची भाग पाई भोग पाई आ भोग पाई तेणु ए युद्ध को या ही कहा जाए ना ये धर्मर युद्ध ये न्यायर युद्ध तेणु ए युद्ध वास्तव में वर्तमान समय ए समय रे ही भगवान ए युद्ध क्षेत्र रे अवतीर्ण होइछन्ति किछि कहउछन्ति काहाको जहाँ भितर जिज्ञासा अछि जहाँको सत मार्ग उचित मार्ग पाइबा पई जे चाहूछि आ से प्रकारर द्वंद्व रे निजको अनुभव करुछि आ भगवान को पाखरे शरण जाउछि भगवान ए समाज रे हे अर्जुन संबोधन करछन्ति ताहाको जे ये ज्ञान रूपी धन को अर्जन करिवार सामर्थ्य को परिप्रकाश करछन्ति तेणु ए समय रे ही महाभारत युद्ध रे आमे अछि ए समय रे ही हमको सुजोग मिलुछि भगवान हमको किछि सत्मार्ग दौचन्ति मार्गदर्शन करोचन्ति एवं ए युद्ध रे विजयी हबा पई आशीर्वाद भी दौचन्ति केमते देखुछन मैडम वर्तमान सामाजिक सिनारियो जा महाभारत युद्ध चली मते लगुच से जो पांडव 5 जण थिले धर्म मार्ग रे थिले कौरव मानकर जहाँ स्थिति थिला वर्तमान सिनारियो रे पांडव 5 अछंती ता भी एक सांकेतिक शब्द मुष्टिमेय ए समाज रे शतकड़ा 5 भाग खूब कम संख्या मुष्टिमेय व्यक्ति अछंती जहाँ पाखरे सत्यर इच्छा अच्छी सत्य पथरे चलवा आमे परस्पर जड़े आउ जन को आगेबा को चेष्टा करछे बा सहयोग करछे आउ मार्गदर्शन दबा भगवान अछंती। ओके
मैडम महाभारतर दुईटी चरित्र को आपण आखि सामना को आनी पारिबे से दुईटी चरित्र भितर आपण को आपणकर परसेप्शन रे लागुची महाभारतर जेतोटी चरित्र अछि को गोटे चरित्र को अणदेखा करा जायछि ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କିଛି विशेष भूमिका ଅଛି। धरि नतो अर्जुन कर्ण को जदि आपण परसेप्शन व्यू रे देखिबे फिलोसॉफिकल देखिबे कहा प्रति अन्याय हेछि आमे आम दृष्टिकोण रे देखुचे हाँ तो आमे अनुभव करछे कि कर्ण प्रति अन्याय हेछि किंतु कर्ण भी स्वाभिमानी थिले कर्ण भी तांकर श्रेष्ठ कर्म करिबारे कारण जे कर्म करे जे तार श्रेष्ठ कर्म पथरे जाए से वास्तव रे न्याय खोजेनी अपेक्षा करेनी न्यायर से करी चले तेणु कर्णंकर जो भूमिकाटी अच्छी सीए जदिओ तांको शूद्रपुत्र कहा जाइछि किंतु तांको भितरे से जो श्रेष्ठतार क्षत्रियपणर जो भावना बा तांको भूमिका रही से तो महादानी हेकरी से करिछन्ति इतिहास रचयिता। एवं तांको भूमिका को मध्य से सुंदर भाबरे अवतारण करछन्ति तेणु ये जो नाटक ना ये सृष्टि नाटक ना ये जहाँ हेछि जोठी हेछि बहुत सुंदर भाबरे एक्यूरेटली ए समय रे अर्जुन अछन्ति वाह ए समय रे भी बढ़िया कर्ण परसेप्शन आपण कहचन्ति तेणु समस्तंकर भूमिका से तो भाविक अभिनय करना ना आमे तो बुझी पारुचे कि ये सृष्टि नाटक रे वर्तमान क्षेत्र रे भी महाभारतर युद्ध चली आ वर्तमान क्षेत्र रे ही अर्जुन और कर्णकर भी अवतारण गोटे सिनारियो मु आपन सामने रखिया पई चाहिबी जेतेबेले दुशासन को पचरा गला तुमे सब जो काम करूथिलो तुम कोन लागु नथला ये अधर्म बेली तुमे भी अधर्म करुथिबा लोकटी से भी केबे केबे हृदयंगम करे मु अधर्म करूची मु भी किछि किछि भूल करूची बेली दुशासन कर सेठी उक्ति थिला भातृ आज्ञा होची मो पई धर्म मो बड़ भाई जहाँ आज्ञा दौरान सेटा मो पाई धर्म मो हिसाब समकक्ष नहीं मो लाभ क्षतिर समकक्ष नहीं भाई जहाँ कहते मो पाई हूँ धर्म वास्तविक मैडम मु बुझापी चाहिए से परसेप्शन भ्यू रे धर्म गोटे क्रिटिकल पाथ हो गला क्या धर्मर परसेप्शन कौन हो पारे धर्म को नहीं किए केमती चिंता करि पारे वास्तविक धर्म कौन बड़ा धर्म पैकी जहाँ आम शुणीचे जहाँ वास्तवता कि जहाँ आम धारण करती से ही धर्म रूप से प्रसिद्ध हो जाए धर्म रूप से समाज रे सिद्ध हो जाए तेणु आज आपण को जदि प्रश्न करा जाए आपण को धर्म कौन दुशासन तांका धर्म को व्यक्त कले कि भातृ आज्ञा पालन करबा मोर धर्म तेणु आम प्रत्येकंकर निज निजर धर्म रही तेणु धर्मर परिभाषा है जहाँ को आमे श्रेष्ठ भाविकी निजे अंगीकार कले धारण कले आम व्यक्तित्व रे से शिक्षा से सिद्धांतटी जेतेबेले परिप्रकाश होची से धर्म परिप्रकाशित होची तेणु धर्म जहाँ आम धारण करछे धारणा को जहाँ करा जाए से ही धर्म भाव में परिचित हो जाए वर्तमान समय को जदि आम देखा आम आज विज्ञान जुगे पहुँचले जो जह्न मामू को चाहिए माँ लोरी शुणाऊला आज आम से चंद्रपृष्ठ से आम ए स्नाप्स ने हूँ तो आउ कम समय भितर बा कम दिन भितर गोटे समय आसो मो साइंटिस्ट भाईटे चंद्रपृष्ठ थी से माँ को वीडियो कॉल कथा कहू माँ देखिलु जो जह्न राइज को देखई मत लोरी शुणी शुआऊलु आज देख मुझे जह्न राइज अच्छी मुझे सुंदर लगुच से समय भी आसीगला मोर ऑब्जेक्शन बा मोर परसेप्शन होछि सेया जेतला हमें संपूर्ण विज्ञान मनस्क आम समाज हेलानी से समय रे आमे स्पिरिचुअलिटी को अनेक गुरुत्व दौचे माने वैज्ञानिक चिंता चेतना आउ स्पिरिचुअलिज्म को आपण को परसेप्शन रे केमती व्याख्या करिवे विज्ञान और आध्यात्मिकता उभय एक मार्ग रे जाउछन्ती ओके कारण आध्यात्मिकता भी एक विज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान जहाँ उपरे आज किछि खोज रहउछि रिसर्च रहउछि कि एथरो
आमे समाज रे कौन विशेष प्राप्त करती तेणु आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ मध्य विशेष ज्ञान आज से मध्य किछि खोज अच्छे आम कि पाइबार आशा करछे विज्ञानर जो प्रयोग अच्छे आज आम समाज रे कौन पे जेमती आपण कहिले आमे ग्रह रे जाइकी पहुँचले नक्षत्र रे पहुँचले चंद्र ग्रह रे पहुँचिकी आमे आम विज्ञानर जो उन्नतिर पराकाष्ठा को अनुभव कर पारछे तेबे खाली ए तत्व बा ए ग्रह नक्षत्र रे पहुँची गले आमे कौन उन्नतिर शीर्ष देश रे पहुँचबार बोध करुछे ओके ताहले आमे वास्तव रे उन्नत जीवन समृद्ध जीवन कहा को कहबा आमे कौन चाहती आमे चंद्र ग्रह को पळेले महाकाश को पळेले ये तत्व भितरे सब ग्रह नक्षत्र रे पहुँची गले सबुर स्टडी हैला कारण वैज्ञानिक माने मध्य केते गंभीरतार सहित अंतर्मुखता को धारण करी केते गंभीर शांतिर अनुभव रे ये गोटे गोटे प्राप्ति करचंती जहाँ समाज प्रति तांकर अवदान रोचे आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिकता भी एक ज्ञान और जहाँ आज बाहर को जीवार शिखाएनी निज भीतर को निजो को निजे चिल्लिबा अध्यात्म निज भीतर को जाई से खोज आमे वास्तव रे चाहुचे कौन खोजुचे कौन कौथि भाई आमे छाटपिटी होचे आज आमे जो उन्नतिर शीर्ष देश रे पहुँचुचे आमे सेते बेले निजको उन्नत कहबा जेते बेले आमे जा चाहुचे हाँ ए पार्थिव जगतर जहाँ भी आवश्यक विज्ञान हमको पहुँचे देछि किंतु आध्यात्मिक ज्ञान आधार रे वर्तमान समय रे आमे ए वस्तुवादी दुनिया रे ये तत्व भितरु शांति खोजले मिलवानी सुख हाँ जहाँ आम जो गर्व अनुभव करचे चंद्र ग्रह रे पहुँची गले तो किछि दिन पर से भी साधारण हो ना आम छोट बेले किए जदि विदेश जाउथिले 7 समुद्र 13 नई पार होकरी सेते बेले हमको लागुला कि से फेरिबे कि नहीं हाँ आज भाया एमती दिन रे कि बोईत फेरी आसंते कि तेणु सी सेते बेले गोटे जेमिति हमको अनुभव दोतला एबे एग्जैक्ट सही सिनेरियो हम आज चंद्र ग्रहटा भी सेमिति ही जाइछि जेमति जने अमेरिका लंडन जिबाटा गोटे समय रे केही जाउथिले एवं परिवार रो केही जिबाटा भी गोटे अनन्यता थिला आ आज तो प्रत्येक घरे केही ना केही विदेश रे अछंती आ विदेश रु थाइकरी घरे कथा हबा कारण सेते बेले जदि केही जाउथिले घर लोक माने एते व्यस्त हो जाउथिले पुणी फेरिबो कि नाही किंतु आज आमे दिन जाक भितर 2-3 थर कथबार्ता भी हो जाई परछे सेमती चंद्र ग्रह बा कौनसी नक्षत्र ग्रह भितर जदि कई मनीष जाकि पहुँचब से जो दूरत्व जो पार्थिव दूरत्व आज विज्ञानर साधन द्वारा माने आपण कथारे मो टॉपिक रो बाहरी जाउची आपनकर सकारात्मक चिंताधारा देखि मैडम वास्तविक आपण एते पॉजिटिव केमती आपण भी पॉजिटिव न देखि आपण पर तो आमे केबे भी हे परनु आमे भल कोन पांती पॉजिटिव ना नेगेटिव पॉजिटिव सफलता कोथरे अछि पॉजिटिव रे तेणु आमे पॉजिटिव चाहते ना तेबे सबु कथारु जदि आमे पॉजिटिव ग्रहण करिबा जाइछि भल होइछि जाइछि से कथा आमे शिखिछे कि नै साना बळ जदि सबु कथारे सबु घटना रे सकारात्मकता ग्रहण करिबा आ सबु व्यक्ति भितरे जो पॉजिटिविटी अछि गुण अछि से गुणग्राही दृष्टि आमर रहिबो तो स्वाभाविक आम मानकर जो स्वाभाविक व्यक्तित्व सी है सकारात्मकता आ से सकारात्मक व्यक्तित्व द्वारा ही आम संबंधर दृढ़ीभूत रहे आमको शांति लगे आम जोठी रहती सेठी एडजस्ट करि पारंती तेणु आम व्यक्तित्वटा बहुमुखी हो पारे जेते बेले आमे सब स्थान रो सब व्यक्ति ठारू सब परिस्थिति
କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପଜିଟିଭିଟିଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ନେଗେଟିଭିଟିଟା ଜଟିଳତା। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ପୁରା ସାଇତିକି ରଖିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହୁ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍ ସଞ୍ଜୟ ଟୁଡେ? ଆମେ ମହାଭାରତର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରୁ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ସଞ୍ଜୟ କିଏ? କିଛି ସିନାରିଓ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମିଡ଼ିଆ, ଇନର କନସିୟସନେସ୍, ଗଡ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିପାଥି। ହୁ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍ ସଞ୍ଜୟ? ମିଡ଼ିଆର ତ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି ସମାଜରେ। ହଁ, ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଇଏ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ବିକାର ବା ଭାଇସେସ୍ର ଅନ୍ଧତା ଭିତରେ ଥିବା ଜନସମାଜକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ରୂପ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ସଞ୍ଜୟକୁ ବି ଠିକ୍ରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର କନସାଇନ୍ସ ସଞ୍ଜୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇନର କନସାଇନ୍ସ ବୋଧେ। ତେଣୁ ସେ ଇନର କନସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ସଂସାରର ଲୀଳାଖେଳାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବା ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇକି ଆମରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକିରି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବି କି ସାମ୍ନାବାଲା ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ସଞ୍ଜୟ ସିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତେ କି କୌରବମାନେ ଏମିତି କଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡବ ଏମିତି କଲେ, ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିଚୁଏସନଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗଡ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିପାଥି, କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ ଦର୍ଶନ ସିଏ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆମେ ସେଟା କହନ୍ତି ଟଚିଂ। ପରମାତ୍ମା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ କର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ, ବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁଟା ହବାକୁ ବି ଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ତ ଯାହା ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ମନ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରହେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ରହେ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବା ଆଗର ସମୟଟା କେମିତି ହବ, ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଣ କହନ୍ତି ମୋ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ସେୟା କହୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟଚ୍ କରାନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦିଏ ବା ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଏ, ହୃଦବୋଧ କରାଏ କି ଏମିତି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବାସ୍ତବିକ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆମ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ରଖୁଛି, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଘରେ ରହି ଗୋଟେ ଲୋକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି ବା ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇ ଲଜିକ୍ କାମ କରିବ କି? ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଘରେ ରହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନି। ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଜପିବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ସମୟକୁ ସମୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଲଜିକାଲି ଭ୍ୟୁ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ତାହା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଅଛେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ମାନସିକତା, ବୌଦ୍ଧିକତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବସିକିରି ନାଁ ଜପିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୋତେ ନାଁ ଜପିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ତ ଶୋଷ ହେଲେ ପିଉଛେ ନା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉଛେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ କେହି ବସିକି ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଥିଲା ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଆମେ ଡାଏରୀ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖୁଛେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଡାଏରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କାରଣ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ତେବେ ଆମର ମାନସିକତା, କାରଣ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କ'ଣ କଲି। ଆଉ ସାରା ଦିନର କାମ ପରେ ଯଦି ରାତିରେ ମୋ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କଲି, ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ କଲି, ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଅବଜର୍ଭ ନ କରିବି, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ନ କରିବି ଦିନ ଯାକର କର୍ମ ଉପରେ, ମୁଁ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଆଧାରରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ମନକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିକିରି କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଏବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁନଥିଲେ, ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ, ଆମ କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ, ଆମେ ଏବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛେ, ସେ ମୋର କର୍ମସାଥୀ, କଲିଗ୍, ସେ ମୋର କର୍ମ ପାଇଁକି ମୋର କନସଲଟାଣ୍ଟ, ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଫିସରେ ଅଛ ନା, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି ଭାବ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବସିଛି, ମୋ ପରମିସନ୍ ମୋତେ କହିକିରି ଯାଅ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତୁଲେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁକି ସମାଜରେ ଆମର ଅବତାରଣା ଅଛି, ସେ କର୍ମକୁ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା କଥା, ଚିଠି ଲେଖିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି, ସବୁଦିନ ଲେଖୁଛି। କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିବି? କେତେବେଳେ ବାବା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ଆଉ ଆଗ ତ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଏଇଭଳି ଅବକାଶ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲି, କେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକତାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେଇବାର ସୁଯୋଗ ନେଲି। ତେଣୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଥାଏ ଦିନ ଯାକର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଲେଖିବାକୁ, ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଠିକ୍ରେ ଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏହା ବି ସର୍ଟରେ ଲେଖିଦିଏ, ଭଲରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଆଉଥରେ ସେ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାନ୍ତି। କେବେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଅବକାଶ ମିଳେ, କେତେବେଳେ ସେ ଦିନ ପାଇଁକି ପ୍ଲାନିଂଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିନି କଥା କହୁ, କୁହାଯାଏ ଆଇନା ହେଉଛି ଆମର ରିଅଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଆଇନା ଆମକୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରତା ଖାଲି ଜଣାଏନି, ବରଂ ଆମର ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇଥାଏ। ସତରେ ଆଇନା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରସେପସନରେ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଆଇନାରେ ହୁଏତ ଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ
आम आखिर सुंदरता कौन निर्भर करे आम देखा शक्ति उपरे। तेणु आईना रे आम ए स्थूल शरीर को देखा सहित कौटी कौन ठीक ठाक अच्छी कि नहीं देखीदवा कथा, किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे ये मनर आईना रे टिके भीतर को जाइकिरी एई जतक गोटे घंटा गला सब ठीक कली तो मोर इंद्रिय मानक द्वारा मो ठीक काम कली तो। जदि आमे बारंबार निज भीतर को झांकीकिरी आ भितर भी जो आईनाटी अच्छे आम मन आम विवेक ता भितर भी जदि आम व्यक्तित्व को टिके झांकीकिरी देखुथुबा तेबे आमे बहुत सबु इंद्रियों को गुण रे सजै देकरी गोटे श्रेष्ठ व्यक्तित्व गोटे सुंदर व्यक्तित्व इस समाज ପାଇଁ कि तैयारी हो जिबा। मैडम आम समस्ते कहू बा भाबू भगवान सर्वत्र अछंती, सबुआडे भगवान अछंती, किंतु गोटे विचार एठी काउंटर करूची से वाक्य को गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। यह को रिलीजन कॉन्सेप्ट रे बिगेस्ट करेक्शन बोली कह जाउछ। आपनकर विचार कोन रहबो? भगवान कर आशीर्वाद भगवान को ठारू जहाँ प्राप्ति ताहा सर्वव्यापक। भगवान सर्वव्यापी नुहति। अरे अच्छा, भगवान जेमती सूर्य सी सर्वव्यापी नुहति, सूर्यंकर प्रकाशर सर्वव्यापकता अनुभव कर। तेणु परमात्मा जहाँ को महिमा रे हमें कहती ज्ञानर सूर्य, शांतिर सागर, प्रेमर सागर, सुखर सागर। तेणु से सूर्य बा से सागर से अनंत, तांकर शक्ति से सबुठी समस्त को अनुभव कराई दे पारिबे, किंतु से सर्वव्यापी नुहति। सर्वव्यापी नुहति तले एटा करेक्शन हवा दरकार निहाती। कौन कहिबे करेक्शन करी जदि आपण सेंटेंस रे कन्वर्ट करिया पई चाहती? परमात्मा परम धाम निवासी, जो धाम आम मानकर घर। आम ये सृष्टि रंगमंच रे अभिनय करुचे किंतु कौठु तो आसीचे ना। तेणु आम जीवनर ए तीनोटी प्रश्न प्रत्येक दिन आमको स्मृति रे आनिबा दरकार। मु किए, मु कौठु आसी और कौथि पई आसी, आउ गोटे भी हे पारे मु कहार। तेणु मु किए सौदागर भाई ये आपणकर ना, सौदागरटा आपणकर ना, किंतु आमर अस्तित्व आमर परिचय ए देह ए कर्तव्यर अंतराल रे आउ किछि ना। तेणु आमर संबंध जदि मु आत्मा गोटे चेतना शक्ति ए देह को व्यवहार करिकरी आज आम आवाज को ए माइक्रोफोन द्वारा अन्य मानक पर्यंत पहुँचाई पारुछे। तेणु परमात्मा जे वास्तव रे आम समस्तकर खूब अंतरंग आउ तांकर ठारू अनुभव को लेकिरी आमे ही ए समाज को परमात्मा कर प्रकाश अनुभूति भी अनुभव करे। मैडम जदि भगवान कर नजर आम उपरे सबल पई अछि, आमे भगवान को डरुचे, डरिबा दरकार भी, तो अनेक समय देखा होछि सोशल इश्यू जहाँ जहाँ सब घटुछि। देवड़रू प्रतिमा चोरी करिबा, मंदिर बेढ़ारू गुंगी झील को नहीं तांका सहित व्यभिचार करिबा, वर्तमान सिनारियो रे जहाँ जहाँ सब घटुछि ठाकुरंकर उपस्थिति हो, तांकर मंदिर बेढ़ार हो, तांकर चारि पाखे हो, ये सब काम करुथिबा व्यक्तिटी से कोन सतेरे पनिशमेंट पाए? प्रत्येक कर्मर फल अवश्य अछि, किंतु जदि कर्म फल लेट हुए? स्वाभाविक, कर्म गोटे मंजी, तेणु सबु मंजी एका संगे फलीभूत हुए। अवश्य आमको धैर्य दरकार, किंतु आमे कार्यानुष्ठान ग्रहण करि परिबा। आमर भी तो जदि केही किछि असत उपाय बा असत कर्म करुछि, किछि खराब काम करुछि, आमे कौन से फल पाइबा बोली चुपचाप बसिबा कि? आमे जदि जानुचे कि किछि असत घटुछि, समय समय रे से काहा को कहबा? हाँ, सेहि पई मु जोड़िया पई चाहि मैडम, जने दंड पाऊ आमे भी चाहूँ,
କୋର୍ଟରେ ହାଜିରା ପରେ ହାଜିରା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ମା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି ଛୁଆଟିର ତାର ଏ ପ୍ରକାର ବେଦନା ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ। ନା ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ନା ଭଗବାନ ତାକୁ ଫଳ ଦେଉଛି। ଶେଷ ସ୍ୱରୂପରେ ମାର ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି, ମା ଜଣକ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ସିନାରିଓ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଶେଷ କଥା ନୁହଁ। ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ? ଭୁଲଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ଜଣେ ଅସତ୍ କର୍ମରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଶିଖୁ। ଆମ ସମାଜ ଏଇଭଳି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଛି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କେହି ଯଦି ବୁଝୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ ଭିତରେ ସମାଜ କହନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଯାଇଛି। କର୍ମର ଫଳ ତ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଡେରିରେ ମିଳେ, କିଛି ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିଲା ବେଳେ ବି ତାର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ନା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି, ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର କରିବି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ନ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଚାହୁଁଛେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଆମେ ପୋଥି ପୁରାଣକୁ ଖେଳେଇବା, ଯେଉଁଠି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସେଠି ଭାବନ୍ତି, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମହାଭାରତର କଥାର ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ନେଇପାରିବା। ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ ଭଗବାନ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଦେଲେ। ସେମିତି କ'ଣ ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି? ଅଭାବୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ମୁଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କଥାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇଛି। 17 ବର୍ଷରେ 25 ଥର, 25 ବର୍ଷରେ 17 ଥର, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଏତେ ଥର ଲୁଣ୍ଠନ ପରେ ସେଠି ବି ମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଋଷିମୁନିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାହାକାର କରିଥିବେ। କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ସିନାରିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉନି? ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି କେବଳ ପୋଥି ପୁରାଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଦେହର ଅଭିମାନର ପ୍ରବଳତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଉଛେ, ଦେହର ଅଭିମାନରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛେ ଭୋଗରୁ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖରୁ ବା ବସ୍ତୁର ଭୋଗରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବିଲେ, ଦେହର ଭୋଗକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଆମ ବିବେକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେନି। କାରଣ କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସେ ବିବେକର ଡାକରାକୁ ବୁଝିକିରି, ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ ଆଧାରରେ ଯଦି ଚାଲିବା, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଲ କାମ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଆଚରଣ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦେଖାଗଲା, ସିଏ ହିଁ ଦୈବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସିଏ ହିଁ ଦେବତା। ଆଉ ମଣିଷର ଆଚରଣରେ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନବିକତା ପଦବାଚ୍ୟ କି ନା? ଆଜି ମାନବିକତାର ବି ଅବମାନନା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମ ମାନବିକତାର ଜାଗୃତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆମ ସମାଜର ଚାରିପଟରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ, ଆମେ କିଛି ବିଧାନର ସହାୟତା ଅବଶ୍ୟ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଯଦି ଦେହ ବା ବସ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ବିକାରର ଶିକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜ ଦି ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜ ଭୋକ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସତରେ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ଭବ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଭୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲେ
आमे संतुष्ट होती कि आज आमे देखुचे आम समाज रे केही केही बा कौनसी क्षेत्र रे कौनसी गोटे कार्यक्रम है तेणु गरीब को दरिद्र नारायण सेवा करुछु माने खाइबा को दिने ओलिए देदेले कौन तांकर पेट पूरी जाउची कि पुरुची कि तेणु आज समाजर आवश्यकता अच्छी जन को खाद्य उपार्जन करने बा खाद्यर संबल को अर्जन करने क्षमता दबार आउ सबुठ बड़ कथा है आमे खाली दिने ओलिए खुएदेले जे समाजरू गरीबी हटिଯିब कि भोकिला लोक हटिଯିब ता नुह मानसिकतार परिवर्तन दरकार केमती मैडम मानसिकता परिवर्तन हम मो परसेप्शन एमती रखापी चाहूँगी गोटे समय थिला आम समाज रे साधु सन्त माने रहुथिले अधिक गोटे समय थिला धर्मचर्चा अधिका होतिला किंतु समय हिसाब रे समय बदली बदलिका एबे संपूर्ण भावे विपरीत आमे गामी हेलु से समय रे स्पिरिचुअलिज्म आम गोटे स्वतंत्र धर्म मार्ग रे बंचिबा जोटी गोटे परिवार रे अनेक अभाव अछि से परिवारटी किंतु धर्म मार्ग रे केमती बंचिबो आमे साधारणतः धर्म भाविले भावती कि कौन सी किसी बिलीफ सिस्टम को एडप्ट करवा से भावी नौचे किंतु आध्यात्मिकता आमको यह कहुची आम परिवार रे समस्त अलग अलग चिंताधारा आमर गोटे परिवार रे ही अनेक समस्या किंतु आध्यात्मिकता कहे कि आमे आग निज भीतर को जीवा कारण सबु समस्यार समाधान आध्यात्मिकतार अच्छी अर्थात आमरी पाखरे अच्छी आमे जदि समस्या को चिंतन करिबा गोटे समस्या आउ गोटे समस्या आमे समस्यार घेरारे निजको अनुभव करिबा किंतु समस्यार समाधान आम पाखरे अच्छी तेणु आमको निज पाखक फेरिबा को अच्छी से समस्यार समाधान पाई आम भितरे आ ता सहित आम चारि पाखरे अनेक रिसोर्सेस अच्छे आमे से समस्या प्रति आम दृष्टि को केंद्रीभूत करने द्वारा आउ सब जो रिसोर्सेस अच्छी समाधानर पंथा अच्छी समाधानर उपाय अच्छी आ विशेष करी आम भितर अच्छी ताकू आमे इग्नोर कर दियंती मैडम मुझे आपणकर विचार बोध को जावाई चाहूँगी ब्रह्मकुमारी आंदोलन आंदोलन बोली शब्दटी लगाऊँ एक धार्मिक आंदोलन एक धार्मिक चिंता ब्रह्मकुमारी आंदोलन मूल दर्शन कौन थी मैडम ये आंदोलन ये गोटे क्रांति आर मूल लक्ष्य है स्व परिवर्तन आधार रे विश्व परिवर्तन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तेणु निज को चिन्हिबा निजर सामर्थ्य को चिन्हिबा मु किए मोर किए परमात्मा जे सर्वशक्तिमान जे ज्ञानर सागर सुखर सागर तांको चिन्हिबा तांको सहित हम संबंध को अनुभव ओके अन्य धर्मीय भावना ठारू ब्रह्मकुमार विचारबोध केमती भिन्न ये धर्म नुह एक आध्यात्मिक शिक्षा ये आध्यात्मिकता शिक्षा अनुष्ठान जोठी आमे प्रत्येक आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करछे शिक्षा दिया जाउची आमे समस्त सिटी विद्यार्थी आउ ए विद्यार लक्ष्य हैला आम व्यक्तित्वर परिवर्तन आम व्यक्तित्व रे सकारात्मकता आनिबा आम आचरण रे दिव्यता आनिबा आम परिवेश को श्रेष्ठ करिबा तेणु एठी मूल लक्ष्य को आ जाए प्रत्येक नर एभली कर्म करिबो से श्री नारायण भली हे परिबो प्रत्येक नारी लक्षण युक्त श्री लक्ष्मी भली हे परिबे अर्थात गोटे दैवी दुनिया स्थापन करिबारे आम प्रत्येकंकर एक संपूर्ण परिवर्तन अर्थात आम भितरे ही से दिव्य गुण अच्छी आम भितरे ही शक्ति रही राजयोगर शिक्षा आधार रे आमे ताको एक्सप्लोर करिबा आम आचरण रे आनिबा एवं तारि आधार रे श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवता जहाँ को मूर्ति को आमे पूजा करछे से केबे थिबे ना आम समाज रे आमे जहाँ को आदर्श कहूचे मदर टेरेसा डॉक्टर कलाम गोपबंधु जो मानकर किछि अवदान जोगु
ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍ୟ କହୁଛେ, ହୁଁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମାଜର ଆମ ରୋଲ ମଡେଲ ଆଇଡିଆଲ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛେ ସିଏ ବି ତ କେବେ ଥିବେ ନା, ସେ ବି ତ କେବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନେ। ହୁଁ, ଆଉ ହୁଏତ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଗାୟନ କରୁଛି କି ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେବେ ଥିବା ଆଉ ପୁଣି କେବେ ହବା, ତେବେ ସେ ଦୁନିଆଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଭାବିଲେ। ବାଃ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ରାଜଯୋଗର କଥା, ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିଲେ, ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଜିକାଲି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗଣିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିଲେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି ଶିଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯୋଗ ମାନେ ମିଶାଣ, ମିଶାଣ, ତାର ବିପରୀତରେ ବିୟୋଗ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଥିଲା। ରାଜଯୋଗ ହେଲା ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଏ ରାଜଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପରମାତ୍ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜା ହେଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା ହେଇପାରୁଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜା ମୁଁ ମୋର ଏଇ ରାଜ୍ୟର ହବା ଦରକାର। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସତ୍ୟ ହେଲା ଆମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମୁଁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କହନ୍ତି ନା, ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଅଶାନ୍ତିର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ସ୍ନେହର ଭୋକାରୀ ହେଇକିରି ମୋତେ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ, ସୁଖର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଧିକାରୀର ଅନୁଭବ ହେବ, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆଧାରରେ, ସତ୍ୟକୁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆଧାରରେ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସତ୍ୟ ସଶକ୍ତିକରଣର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ। ସତ୍ୟ, ଚେତନା, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଆଉ ଯୋଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ? ସତ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଏ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରେଇଛି। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବୋଧ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିବାରେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଥିଲା ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ, ତାର ବି ଯଥାର୍ଥତା ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିବାରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ମୁଁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଈଶ ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବି।
मैडम वास्तविक प्रेम कौन आपणक अनुभव रे आपणक चेतना रे आपणक विचार बोधरे प्रेम शाश्वत इटर्नाल प्रेम आम प्रत्येकंकर मौलिक धर्म तेणु आम प्रत्येकंक भितर आज जो प्रेमर पिपासा अच्छी कारण आमे स्वधर्मरु विच्युत हो जाइए निजको आत्मा भावुने देह भावुचे तेणु जदि आमे ए देहर खोलपा भितर थिबा मु गोटे चैतन्य शक्ति आत्मा मु प्रेम स्वरूप आ प्रेम सागरंकर प्रेम रे मु निजको तल्लीन करिकरी से प्रेम बांटी बारे प्रेमर अनुभव करिबारे जीवन को यथार्थ अनुभव करि परिबे। ओके मैडम आपणक अनुभव रे आपण समाज रो अनेक स्थिति को परखुचंती देखुचंती को घटना आपन को टिके मर्माहत करिछि मर्माहत प्रति मुहूर्त रे करे आपण भावंती आपणकर शेष आयुष थिबा पर्यंत आमे चाहिबा आपण दीर्घायु हुंतु लंबा आयुष जाय पर्यंत शेष आयुष थिबा पर्यंत को घटना को केबे आउ देखिया पई चाहिबेनी आ को घटना को बारंबार देखिया पई चाहिबे। आज सबुठु बेसी मर्माहत करथुबा घटना गुड़ाक है ये युवा समाज युवक माने जो पथभ्रष्ट होछने तेणु एमिति किछि घटना जो मैंने आम संस्पर्श रे अछंती तांको पेरेंट्स भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विद्यार्थी किंतु आमे बुझुछु कि से पिलाटी पथभ्रष्ट होइछि से भी आसुची कहिबा पई किंतु कोनोसी प्रकार एडिक्शन रो शिकार हेकरी शेषरे से हार मानि जाइछि आ आत्महत्या करछि जहाँकि मते गोटे लक्ष्य देछि कि आउ नहीं ये देखु देखु से निजर दुर्बलता को प्रकाश करने सहित टिके निजको बुझिलानी कि शक्ति को पाइलानी तेणु ए युवा समाज को जो माने आज भिन्न भिन्न प्रकार एडिक्शन रो शिकार होइछंती तांको परिवर्तन करबा पई धीरे दिन को दिन धीरे धीरे एडिक्शन रो बहुलता कौन गोटे समय थिला मद भावुले सिगारेट आज गुटका आउ कौन कौन मोबाइल फोन आसीगला तेणु ए भिन्न भिन्न प्रकारर जो सब सामग्री बा द्रव्य व्यवस्था रही जहाँ आज लक्ष्य हरई दौची तेणु ये लक्ष्य पथरे समस्त को जितेबाला युवक युवती मानक सत्मार्ग नवापाई कि आग्रह में प्रकाश करुचे सेतेबेले दृष्टि जाउची बापा माँ को पाखक से जेमती इच्छा होची कि मार्गदर्शन दरकार। मैडम पिला मानकर बापा माँ प्रति प्रधान दायित्व कौन है पारे प्रसंग ये कि आम आखि सामने अनेक वृद्धाश्रम अच्छी आम आखि सामने अनेक ऑर्फान स्कूल अच्छी जोठी देखा जाउची अनेकांश बापा माँ तांकर दायित्व बोधता हीन कारण पिला माने आज ऑर्फान स्कूल ले वृद्धाश्रम को जो आम देखुचे जोटी पिला मानकर दायित्व बोधतार बापा माँ आज वृद्धाश्रम आपको जब आम इंटरलिंक करवा कौटना कौटी आम समाज रे अनेक ऑर्फान स्कूल बढ़ुची अनेक वृद्धाश्रम बढ़ुची ये आम कहीपर आम समाज रे आम व्यक्तिगत जीवन में संपर्कर आत्महत्या होउची बोली आज्ञा तेणु से संपर्क को अनुभव करने आम समस्तंकर दायित्व अच्छी आमे प्रत्येक माँ बापा को सचेतन करवा दरकार तांको बुझे देवा दरकार कि कारण बुझेबाटा भी तो सहज नहीं कारण समस्ते अल्परे सुख पाइबा कारण आम एमती भी किसी स्कूल्स मान को जाऊँ जोठी कि माँ बापा माने माँ क्या संगे पढ़ेलानी बापा क्या संगे पढ़ेलानी आउ पिलाटी को आई अजा बुढ़ा बुढ़ी सहित सब अच्छा से भी किए रोगाक्रांत तेणु से शिशु मान को कौन सी अनुष्ठान आणिक पुणी तांकर पालना दि जाउची तो तांको भितरे जेमती आमे सब छोट बेलू गोटे परिवार पालना पाइचे गोटे संस्कार शिखीचे तेणु से शिशु मान को संस्कार किए देव पालना किए देव कारण से परिवार तो गोटे छाप थी ना तेणु आमे तो चेष्टा करुचे ए शिशु मान को
केमिति भी से शिक्षक मंडली द्वारा समाज रे किछि अनुष्ठान पाखक आमे पहुँच पारुछे तो सेमानकु परिवर्तन करेबा सेमानक भितरे जो दायित्व बोधता तार जागृत करेबा बड़ मानकु जो मानकठु आमे शिखीचे तांको पई कि से कोमलमती शिशु किंतु आजिर कोमलमती शिशु जो कहा जाउची कोन जेन अल्फा और से मानक पई कि मध्य से समयोपयोगी तांको पालना दरकार समयोपयोगी शिक्षा दरकार स्नेह दरकार अधिकार अनुभव दरकार एवं तांको मानक द्वारा बड़ मानकु सेवा वृत्ति करवा तांको दरकार किंतु बड़ मानकु एबे जो जे वयस्क होइचंदी वृद्धाश्रम रे रहउचंदी तांकर आखिर लुह देखिले तांको संतान माने से माने आज कर्म व्यस्त अछंती बा अल्प समय सुख साधन खोजिबारे धन अर्जन करिबा ए सबरे निजर व्यस्तता को दुहाई देकरी बापा माँ को फरक कर दउछन तेणु ये गोटे समय अच्छी आम निजक जदि समृद्ध अनुभव करने को चाहूचे आमको परिवारटे दरकार आमको बापा माँ दरकार पिला मान को जेजे बापा जेजे माँ दरकार अजा आई दरकार तेणु से जो चौथ परिवार गोटे पालना थिला जहाँ आमर सर्वांगीन विकास करिबारे सहयोग करथिला पिला मान को भी से अजा आई बा जेजे बापा जेजे मांकर जो शिक्षा पालना एवं जो बापा माँ माने मझिरे रोचंती तांकर जो समय समय रे गोटे डिप्रेशन आसी जाउची आजिकाली से समय रे जदि जने घरे वरिष्ठ लोक अछंती तांकर अनुभूति तांकर उपस्थिति जे की प्रकार सहयोग करे ता मध्य बुझिबा दरकार कि जड़े बरगछर मूले आमे कि छाई पाती जड़े बड़ अच्छा तेणु घर को आसीगले गोटे माँ अच्छी गोटे बापा अच्छा जो पर्यंत से माने अच्छंती तांको उपस्थिति रो तांका आशीर्वाद रो आमे बहुत किछि करि परिबा आपन आशावादी मैडम सतरे हमरे सुंदर समाज दिने बदली जीवो राम राज्यर परिकल्पना जो आमे बारंबार परिकल्पना करूचे शब्द तोड़ी हो बा सफेद कागज ऊपर आम रामराज्यर कथा लिखुचे छाती फटे आम रामराज्यर कथा कहूचे सତରେ कौन संभव आपन केते आशावादी आपन को गोटे सत्य कथा कहबे बड़ कथाटे और सत्य कथाटे ए समाज रो पुनः निर्माण करिबा पे ए सृष्टि रो जे स्रष्टा जते बेले आमे सब एई भलिया माने आशावादी होने निराशावादी ही जाउचे तेणु ए सृष्टिर स्रष्टा भगवान सी आम गहन उपस्थित अच्छा जमती आम छोट बेले स्कूल रू आसुले बही बस्तानी पकई देकी पड़िया को खेलवा को जाऊे आमको कह जाऊला संज हेले पलि आसो आम बेले बेले खेल मस्ती रही जाऊे फेरू नथिले तेबे भी मोर हो आपणकर हो आम मान भर कहार भी जड़े बापा कि माँ कि किए गार्डियन आसिक खेल पड़िया ठिया हो जाते आम परस्पर धक्का मारुले बाड़िया पिटा होते हेले भी से खेल थिला सेमती आज यही जो समाज रे आमे अच्छे ना खेल खेल रे आई एतिकी बाटर पहुँचले तेणु आमर जे बापा परमात्मा सी संसार आसी कहते पिले खेल एतिकी थाओ एबे घर को जीवा घर को जीवा हेले आमको प्रस्तुति दरकार अलिया आसना हो जाइए सफा हवा दरकार आमे एबे सफा हबार जो प्रक्रिया आध्यात्मिक शिक्षा तारी आधार रे आमे घर को तो जीवा किंतु तार जो प्रक्रिया करुचे तारी आधार रे ए समाज परिवर्तन हो जिवो बहुत आशावादी आउ युद्ध हबो नाही महाभारतर कौन कहानी देखा बोधे मिल ना महाभारत युद्धर परिशेष रे स्वर्गर स्थापना आउ से जो गीतार महान श्लोक आउ रिपीट हबो नाही जदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वैभूतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि एई जुगे 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 कहबिनी एई जुगे एई जुगे
ଏଇ ଯୁଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଏ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ସମୟ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଘୋର କଳିକାଳ, ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନାର ଏହି ସମୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଳନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିନ ରାତି ତଥା କଳିଯୁଗ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ସଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ନିହାତି ଆଶାବାଦୀ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ଆମେମାନେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଆମେ ଥିବା ତ? ଯିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ଘଡ଼ିଏ ବାକି ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମାଜର ରୂପରେଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଆମ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ନଥିବ, ଆମ ହାତରେ ଧନୁ ନଥିବ, ଆମ ହାତରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଖରେ ଥିବ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ା ଯାଇପାରେ। ଅତୀତ ଦିନରେ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛେ। ସେ କାହାଣୀ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କାହାଣୀ। ତଥାପି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ, ରାମରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ତିଆରି କରିବାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଏ ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ଭିତ୍ତିମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଦେବ। ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ୍ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆମର ଏ ସେସନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।